Hello guys, welcome back to naman sa itong bagong episode. Another day, another vlog na naman ta. Mamahaw sa ta guys before ta magsikay-sikay kay araw na atay kawas kog salawa sa pagpanikay-sikay sa tibok adlaw. Ang akong pamahaw karon guys kay saging, brown bread o peanut butter. Mo gini siya kung pamahaw sa kada buntag gyud ang akong pamahaw guys kay bread ra gyud siya, dili gyud gumukaon og kanon. But dili ko inani na ko kay nag-abroad lang ko, pero since when I was in high school inani na gyud ko siya, dili na gyud kumukaon og kanon. Ang akong mama magud sa una guys kay grabe kay to siya ka kuan sa pag-budget sa iyang kwarta, so maunang ginatun-an mi niya og unsaon kung nga maka-budget mi sa mong kwarta. Dili man maingon tuod nga pobre mi kaayo, pero gusto lang niya nga mahibalo na mo para sa pag kami na panahon sa amo na kami na nami pang kabalo na mi mo depensa sa mong kinabuhi. Og tinuod yun guys, there is abroad yun guys, maglisod yun ka kung dili ka kabalo mo diskarte unsang pag-budget sa imong kwarta, dili gyud sayon. So maunang kinahanglan gyud nga magtipid gyud, dili magpatintal sa mga pamaliton nga mahal sa mga style. Timpla sa tagkape para atong partner sa atong tinapay. Ang kape as a Filipino dili jud mawala, sayod jud mo. Sa mga Filipino ang kape dili jud mawala. Og padayon sa itong storya guys nga ang pag-budget ang pinaka-importante yun. Pero ang akong pag-budget guys, bago lang yun ako siya na-discoveryhan nga dako kay makatabang. Kay sa una kung nay mga yun ako, kung nay magkuan ako, mahatag mo dayon ko, pero karon kinahanglan una sa kung kinahanglan wa ngayon ba kumutabang nga ako sa ko kaugalingon tamangunon pud ko. So naan ako karoy pag balance kung ang ngayon magtabang or ang ngayon dili sa magtabang. Yan na guys, kay ang tao nga itong ginatabangan nagdepende man po na guys. Nay uban nga makasabot sila, pero ang uban dili sila makasabot, kay labi na ko nga wala sila nakahibalo nakarelate sa atong kinabuhi diri. Ako sa gipagpagkaron ng akong bed kay nagpalit ko og katong ruler sticker sa Daiso. Wala man jay sulod, kay gipangutana kong tindira ingon man siya package na daw ang sulod niya, wala man. So magpalit pa ko, naguna-una ko mobalik ko dito ka akong
ibalik na ko ang akong sapatos, kay ang akong sapatos nga napalit dili daw siya pwede sa part time, kinahanglan daw walay gabot na sapatos. So balik na po ko dito sunod Biyernes. Unya karon dani ako sa ning gidang ko ni kalimtan maniligoy ko diri, kay importante yung gayo nga permanente limpyo ang atong kwarto, kay para ganahan sad ta nga naata din dili kay labad ang atong ulo. Ang akong na-realize pagod nga kung nindot ang imong, kung limpyo or organize imong kwarto, ganahan ka mo lingkod, makamurag ang dili liblabad imong ulo, kay gikan ka sa work, labi na gikan ka sa work, kunya pag-abot nimo nga imong kwarto limpyo, hapsay sa imong utok, murag dili ra kayo murag makalma ra kay imong utok. So kani nagpilo na ko sa mga cellophane dani nga himuon akong garbage, kay dili mo ko manlabay og cellophane, ako man siyang kuan para nako sa sulinan sa akong basura. Og kani siya guys, mo ni siya ang cabinet nga akong nakuha sa basurahan sa akong pag-adto sa appointment sa balay sa customer sa gawas dito na pagtanaw na ko limpyo, nindot pa siya og limpyo siya, akong gikuha og kaluan sa Ginoo. Okay maprong utok sa driver nang iya pong nagtugon tapos siya nga akong dalon sa kaysa yung sakyanan. Mo ni siya guys, usa sa akong collections, tagan ko sa una pero ako nagpinlamay kay dili lagi masigo na sa kuan kwarto. Karon ako naninghang kato ng akong bag, mga sinina, kaya ako nang i-arrange diri sa bago na akong drawer. Og as you can see, mga guys, nga ang akong kwarto ang nakaayo, kay ang akong mga gamit, mga pambalay ako naging gipadala, kay in case na pud na magbalhin na pud ko og balay, kay sa panahon sa nahawa na unta ko sa akong amo niya, itong nawa ko dito magbalik na pud ko, pero dili sa karon kay wala na pud tay budget para sa atong pagbayad sa lorry. So maong kagwantas ako diri, kay na ko mobalhin dito sa Parwania kung naan ako'y budget para sa bayad na ako sa sakyanan. Mao na gid ni siya akong kinabuhi diri, magsigig kuri-kuri sa mga gamit, mag-arrange, kay aron hapsay sa tanaw na nga palibot lagi, kay lisod jud kayo nga gamay patong kwarto, gamay patong balay nya gubot pa kaayo. Di sa ko ganahan usa guys nga kanang pangitaon na to mga gamit nya dili na to makita na mag-alboroto atong kuan utok permanente. So mo nang organize, so dili as in na grabe ko kayo ka arte or grabe ko kayo ka organize, pero at kanang normal lang guys, mga dili sa nimo pangitaon na kinahanglan pang imong pangitaon anong karo asa nimong gibutang, kay malate ka sa imong trabaho, labi na akong trabaho nga on call. So pag ingon sa akong amo nga na appointment, diretso na ko lakaw. Karon makaon ako akong paniudto, kani akong paniudto ako nang gipalit gabi nga sudan, kay pag uli na ko alas 11 gigutom na ko kaayo nya wala na ko'y oras magpalit sa kuan, kay sa in between sa akong appointment isa kay layo kaayo gikan sa Andalos paingon sa
buhatera, so wala na oras niya napag kuan dito nagtrabaho sa dalan. So naligaw ang among na nawala ang among driver sa dalan, naglibot-libot mi, so nakasayang akong oras imbis na mangita ako og pagkaon, wala na. So gigutom ko pag uli na ako, naghangi ako ngayapit ko sa restaurant kay dool sa akong balay kay mapalit ko og sudan, pero nakapalit ko og pansit. Kadumdum ko sa salon po nagtrabaho, nakoy kauban nga daghang kay siyang sudan dalon niya sa salon, murag happy kay siya magakita sa inana niya, mura siyang magpaibog, ang ako una-una nganong dili naman ta kinahanglan need mo mag dala-dala og daghang kay nga pagkaon kung dili na ni gid kinahanglan nga atong parehason ng atong lifestyle sa Pilipinas. Kay kita diri kinahanglan tight ug higpit yun ang atong pag-budget sa atong, di man tayo na magtipid sa atong pagkaon, pero moderation ba, dili sobra, dili gid yun palito na ako na kung koy gusto gid na ako mukha uno ginani, in moderation guys, dili kinahanglan nga paundayon na nato tong gibati. O karon ako nang ang akong giplantsa, ako na karong ibutang sa cabinet. Mining na cabinet kay guys, kay kung naay magluto sa balay dili ra kay makuha na imong mga sanina manimaho. Unya kay gitawagan naman ko sa kong amo ngay na ako yung duha ka appointment guys. So daghang kayong salamat o see you next vlog. I love you guys.